ба мо ду намуд материал даркор аст. Якта камтар материал аста ва якта барои фасонияш мехе тунук. шумо ба хости худатон метавонед материалро выбор кунед. мо аввал викройка тайёр мекунем. иҷа қади свитери моя иҷа камтаре. мо дар вақти кор бо дарозтар мекунемш. аввал қолаби болоиша тайёр мекунем. кетви мо 34 мо ҳамон 34 мегирем. 34 тақсим мекунем 17 меша. 17 гирифтем. аз кетв то бари синая 24. барчки ҷа бо 2 сантиметр кетва мезанем. худаш туғри меша. бари синаи мо 108 4 тақсим мекунем 27 меша. 27 мегирем. аз кетв то миёна 40 сантиметр. бари кетви мо 100 4 тақсим мекунем 25. 25 мегирем. дарзи хати миёнро бо хати бари сина пайваст мекунем. намхе инҷа таи каша мебурем. свитери мо кушод меистад. мо чандқа кушод мегирем. ира таи каш мо 25 шуд. бо медузем ай болои поя медузем тугри меша. ҷиша камтар чиқартар мекунем. инҷаш 3 сантиметре. боз мо ира мебурем. инҷае ки миёна байхе кушод мерава. тарафи миён байхе кушод шуда мерава. дарозии свитери мо асосан 6 сантиметр гатовиш. мо 70 бояд бурем ба таи дарзи болоиш. 70 сантиметр. мо 23-24 сантиметр дига ози поёнашро мечаспонем бароиш ки хато накунем. мекушоем. поёнаш скотч мекунем озира. мо ба поёнаш часпондем. акнун ҳам 70 сантиметр мегирем. ин ба таи дарзи ҳама чи 70 мегирем. акнун аз миён кушод карда мерем. барчки поёнаш бояд хеле кушодак беста фасон метавад. боз мо ира мебурем пекаштагимона. хеле мекушем. викракаи тайёри мо ози айроями фасонро придумат мекунем. моҳози ай ними нуқта мебурем. пешака
اینم میبریم شه. هر کس با وای خودش، با فکوسی خودش. یه خلا میخوام پیش گیرده باشه، گیر میخوام. کدام میخوام که پیش پرونتر کمتر میگیریم، کدام میخوام پیش سکنجا بیایم، سکنجا میبریم. اینجا بولوش دیگه ماتریال میبیم، پایانش دیگه ماتریال. اینم خیلی اکنون با از نقطه میان، نقطه میان هم میبریم. دقت میکنیم щоб راست بیاید. اینم خط که هسته کم ترک پایان میزنیم. نه راسته ما 1 سانتیمتر طرفی مباین و سویتر پوینتر میزنیم و هم خیلی با این نقطه میچسبونه. میبریم شد اینا 3 چسب شد با سویتر ما. اینجا تور میبید، اینجا ماتریال با اینجا تور میبید، با اینجا میبریم. اینجا کمتر میبریم یا 10 سانتیمتر بالا میبریم. تمام. ما برای چی 10 سانتیمتر زیر گفتیم؟ برای همین اینجا درزو میبید بسیار میروه. 11 خیلی 12 میگیریم برای خشوتر دو 12 سانتیمتر 12 خط میکشیم، پیوست میکنیم توچکوی با هم خیلی میبریمش. از این طرف میبریمش. اینمو با چسب جدا کردیم سویتر. اکنون آستینشو میکنیم. یک طرف میسته kola göğsüne alatabilirim. Бали осина ба тайкаш доғора мекунем. Тайкаш мо 23 буд. 23-24. Мо бали осина ҳамқа мегирем. Зиёдша мебирем. Дарози осин мо 60. از کتف تا پایین 60 ما 70 میگیریم. هم برای میبریم اینجا، هم برای وای، هم برای خشک اومدنش. اینجا 68 این درازی همش میروه. ما اینجا قالب استینو میکشیم. اینم خیلی اکنون نه اونقدر تنگ کرده میرویم. پایین استینو 16 میگیریم. اینم خیلی میکشیم.
نکته نموند که اینجا پایانش منجد میبینه. موز اینجا میبریم با حقی منجد هم حساب میکنیم. باز ما بالا میبریم. نه آستینمون اکل ما چین اینجا بالایی سیتره. چینی درازی همجا خط میکشیم. چینی همینه به طورش مورد دقت میکنیم. چینی خط کشیدگی و راستی خط اینو میبریم. باز چینی اینجا بگیرمشن. نه آستینمو این توی جای بود. اکنون تو اینجا نقطه که هسته خط میکشه. штопар остиновай ҳамаш яхел шад. мебримша иҷа якум иҷа дуюм тарафи остин поянашо неки иҷа манжет мепия. манжет 8 сантиметр ҳисоб мекунем. и остин 2 сантиметр камӣ мекард. мо 6 сантиметр 6 сантиметрша хат мекашем. намхе сеюм иҷа чорум манжет 8 сантиметр беҷа сабаби ки камтар буд поёни остинмо менесем 8 сантиметр. акнун мо аз рӯи ҳамин қолаботи каш қолаби остина اینجا این طرف از روی همین چخلی که هست درازیش همون درازی از برش اصابه که ما پای درز نمونده 1 سانتیمتری زیاد پای درز مونده. از روی همین وزیم در متر مونده پورا میکنیم. آستینش رو هم میخواه ما روی قلابا پورا کردیم. از برش 1 سانتیمتر جا موندیم برای پورا. خیلی که قلاب است هم خیلی پورا کردیم. на طرفی پایانگیش اینجا میانش دیگر اینی طرفی پایانگیش ما توری بولوگیا برای چکه سبب که تنکای материали ما айтагаш астари موندیم. болош и ҳардуш ҳам пеш ҳам ақиб ин мубайнангӣ инҳоро як тараф мегирем. тарафи пуштро бошад
мо ҳам хе полностью аз ин кардем барои хушу тартова. Тарафи болоиши мебир. Инам хе и болош и поёнаш. Остинро ҳам айри қолаб тайёр кардем. Қолабчи хеле ки аст, мо ай мобайнаш набридем барои ки хушу натофтак. Мо тарафи болоишо ҷудо кардем, ай хе поёнша полностью аз ҳамин материал кардем ва поёнаш манжети мо ин манжетша 8 сантиметр манжетша кардем. Иҷо диққаватай инам хе диққаватай манжеташ. Акн мо чӣ кор мекунем? Саб мекунем ба часпондан. Мекушоем рӯи инро ба рӯи ин монда рост медузем. Инашро ҳам ҳамихел мекушоему тарафи руша мемонем. Рост медузем. Ну як тараф мемонем, боз ба мошина медузем. Акнун қадро ҳам ҳамихел. Ина тарафи руш, тарафи боло. Мо намехе духта мебем тоҷа бо тоҷа духта мебем. Мечаспонем ба ҳамдигар. Тарафи пешро. Тарафи пеша ҳамхе қабатоша ҳарияташа мечаспонем. Иша ба иш. Баъди ин материал мебиёяд. Баъди ин материал мебиёяд. Ҳамхе ҳамаша мечаспонем. Мо ҳамаша пайваст кардем. Ин тарафи пеша. Инаш тарафи пушташ прямой кардем хеле ранги пеш. Мо байн давай навардем ки хушу натофт. Барои ҳамин полностью ин материал кардем. Остиншам ҳамхе мо дар нақша иқаш дига хел ба манжет. Яъни поёнаш манжети паҳн мебиёяд 8 сантиметр гуфта будем. Намхе рози ихе ҳолат мешавад. Иш акрил мо гардана тайёр мекунем. Паи ваи водолазка, болои водолазка, ҷои гарданаш. Мо ва гардана тайёр мекунем. Иро диққат мекунем. Намхе ишам амхе болои ҳам мемонем. бари гардани мо 18 ду тақсим мекунем, 9 мешавад. Мо 8 мегирем. Барои ки бо медузем 1 сантиметр калон мешавад. 8 сантиметр мегирем бари гардана. Чиқри пушта 4 сантиметр мегирем. На 4 сантиметр мекашем. Мебаремша пай каштагимон. ак тарафи пушта мегирем. И тараф мемонем.
круговой сари одам 55. شما با سر خودتون چک میکنید. 55 که باشه 55 دو تقسیم میکنیم. 55 27 نیم میشه. ما 27 نیم میگیریم میره. بازی چین میکنیم پشتکا. 10 سانتیمتر دا بالا میمونه. نمخه خیلی کروک میکنیم سانتیمتر. 10 میمونیم. کروک چین میکنیم. 27 نیم. این اینجا میشه 27 نیم. خط میکشیم. اخیرا خیلی کروک میکشیم میریم. ایرم رو میکشیم. ایشه با طرف پشت با پیش میچسبونیم کتفه. زرخه میدوزیم. بازی همشه دماشنا نشون میدیم. یه طرف میمونیم. اکن ایشه. материал мо камтар буд. мо водолазкаи болоша кашида медузем. خیلی کشیده دوزیم با خشوتر میتوز دماشنا نشون میدیم. برای که در گردن چسبیده میسته. водолазка طرف پشت مایده تر میگیرن. طرف پیش کلان تر میگیرن. برای که طرف پیش چقره طرف پشت کمتر میره و материал. برای می طرف پیش کلان طرف پشت مایده. موزی водолазкая طرفی جوی ایجاد میچسبوندن نیو. این طرفی که درز نیسته 1 سانتیمتر چقدر میزنیم. هم پیش هم پشت. برای که طرف پایینی پهن باید بسته. ای طرف گردن درون تر بسته. از موره 1 سانتیمتر میگیریم. خیلی 1 سانتیمتر چقدر میکنیم. نمیگونه طرف پشت ما بخیر. نمخه میکشیم شه خیلی طرف پیش ما میخه. نمخه گردنی ما میشه. گردن چین میکنیم چند سانتیمتر. گردن 34 سانتیمتر. 34 سانتیمتر که باشه کنیه چین میکنیم بالایش چند سانتیمتر. 36 خودش ای درزو میره. ایشه بایش میچسبونیم. ایشه بایش میچسبونیم. خودش هم میشه. 33 میشه و گاتویش. از سبب که резинкая هیچ گم نداره. کشیده میسته. خیلی محکم در گردن میسته. درازی گردنی ما جا водолазка 6 گرفتیم. شما میتونید که با درستر گرفت دو تخت کنیشه. ما دا یک قوات کفایه. ما هم 6 سانتیمتر میگیریم بسه. ما از ایره همشه دماشنا نشان میدیم چیکار کردن در کار. ما اول درزوی کتفه میدوزیم. کتفه توغوری میکنیم. اکنون منجاتی گردن میدوزیم. میکشویم میره هر دشه. ایشه هم میکشویم. материал مو چسبه که دست چسبیده میگیره.
میچسبونیم. ایشه چسبوندیم، ایشه هم که میچسبونیم. اک پای دختگیمونه نمیخواد میبریم برای قلابش خوش رو بیسته. ما اگر ایره نبریم کشیده میستد ماتیرا ای طرفی بیرون. نمودخ داشته اکو ایره گرفته نمیخواه میکشویم درزا میکشویم بعد با پر اوچک میکنیم که حوار بیسته. اگر از ما یه اوچک نکنیم طرفی بیرون میکنیم ای طرف خوش نمیتوه. این طرف شما میخواه اوچک میکنیم کتفوی که دختیم обязательно аврелокай зигзагай кадандар кор болоиша баъд мечаспонем ира даи мо ира учук кардем на тарафи намха учук кардем парной баъд ростана кардем бо учук кардемша нем ҳозир рост мекунем поёнша китфои ира китфоша учук аврелок кардем акнун мозия рост мекунем на дарзош тарафи омадагӣ камтара каҷала омадагӣ ихтош дар вақти духтани сусу мешава камтара каҷалашта ҳаваи рост мекунем ака чӣ кор мекунем мо ира 4 тақсим мекунем дарза ба дарз мекунем намхе ёки 2 тақсим ятай тарафи пеш ятай тарафи вақиф наметкаша мемонем наметкаша ба ин булавки мемонем на тарафи и тараф камтара ай тарафи пушта и тараф бисёртара тарафи пеш булавкиро мемонем што фаҳмем ки ин тарафи пеша ята ай тарафи пуш мемонем намхе акнун гардана ини қадам амхе мекунем дарзи китфа тоғри мекунем намхе ина стрелкаи пешакшам неҷа секунҷа ки омада буд омадагие мобайнда ятай тарафи ақиф мемонем булавки намхе ятай тарафи пеш ятай тарафи пеш мемонем акнун мо мечаспонем ина тарафи пеш ба тарафи пеш мемонем на наметкаш рости и мемонем булавки мечаспонем ани булавки дигариша тарафи пушта мемонем
наметкае ки ҳасте, булавкае ки мондагӣ ҳамҷа мемонем. булавкае мекушоем, якҷоя мекунемш. намхе акира кашида, намхе сахт кашида гирдобагир медузем. тарафи пеша меқапем ва мекашем. сахт мекашем. Мошина буромад. сӯзан мезанем ки наҷумае ҷош. сахт хамха мекашем ва тухта мебием. намхе дарзи китфа тарафи пуш мемонем. дарзи китфа тарафи ақиф мекунем. боз як бор мебинем ша. агар бинем соз боша духта меравем. мо ира рост кардем, авлок кардем, баъд акнун ира 05 меравем. нем дарзе ки ҳастай тарафи вадаласка гарданна мекунему, тарафи қад мекунем. меховонем, датаи мошина мемонем. 05 духта меравем. ирам кашта медузем. ровна медузем ки гарданай метова. 05 ровна медузем. Ако моира роста накарда ҷои духтагимона як учук мекунем барои хушрӯ беста. гардани мо тайёр шуд. мо ако китфа туғори мекунем. китфи мо бояд гатоаш 34 шава, пуштуш тарафи пешуш 32 шава. китфи пеши мо 35. мози камтараки ай парош мегирем. пуштуш 36. худаш медузем 34 меша. диққат мекунем. дарзи гардана туғри мекунем. намхе пушта намерасем. мо камтарак пеша мезанем. тамом. гардана туғри мекунем ки пасту баланд нашава. намхе акмо ним сантиметр борем ка мебарем. тамом. китфи мо тайёре. акнун мо иро мегирем.
اکنون ما ایره اوورلوک میکنیم. ما کتفو هم خیلی دقت میکنیم سویتره تا یکش چینه ای کتف تو ایسنه یخلای چین میکنیم. اگر مایده باشه کلان میکنیم. 23 سانتیمتره توغریه ما یه طرف میمونیم. اکا استینه سر میکنیم. استین اول میچسبونیم. راست میکنیم شه. و هم خیلی 1 سانتیمتر مونده. میدوزیم شه. ای درز هرچه یخل میکنیم. Чтоб паста балон нashava, نمیخوای چین میمونیم و میدوزیم. یه موز اوورلوک میکنیم. مانژه چطور میکنیم؟ مانژه تا پر میشه 20 میگیریم общий. اینجا 22 نیمه. ما دقت میکنیم. یکی میکشیم شه. اینجا ما کلی کدابدیم شه. بیست نیم که باشه 22 میکنیم щоб یخل شوه. توغری میکنیم شه. 22 تقسیم میکنیم 11 میشه. نیم 1 سانتیمتر. دقت میکنیم نیم سانتیمتر میشه. ایخه 1 سانتیمتر. و زمین نیم سانتیمتر میبریم. ایشه هم خیلی دقت میکنیم. یازده سانتیمتر چین میکنیم. کم ترکش زیتی زمین میبریم. کمویره شده ایشه بایش میچسبونیم. موبایش توغری میکنیم. خواه بلافکی زنیم برای جوش نجنبه. نمخه کم خواه میچسبونیم میریم. موزی را uçuk میکنیم. خوشرو خوره و بعد نمخه کرده. نوزی uçuk adagi nesem جاش خوشرو خور افتگی نیست. از مایی را uçuk کنیم خوشرو خور میره. رنگینی طرفش در زوره. نمیه uçuk adagیم خوشرو استگی. این طرفش هم uçuk میکنیم. استینه اوورلوک میکنیم. نیجاشه جای دختگمه. بعد manжет چسبونه نشون میدیم. اینا manжеті ما اینا استین. نمیه چند فرق میکنه. 2 سانتیمتر ایسه 2 سانتیمتر ایسه زیاده manжеті ما. ما زیره دمو بای میمونیم. نمخه ما بای دموندیم. بلافکی میزنیم ایده پرش. برای که همه طرفش چیمش یخل شوه. وقتی ما میکشیم اگر بلافکی نزنیم ایچان جوش یخه جوشتا بسیار یخه جوشتا کم میشه. نکه دتای ماشنم میمونیم. سوزانه میمونیم.
کشته میدوزیم. نمخه سخت میکشیم. نمخه мо манжетша духтем ози неболоша авилокай мезанем. на тарафи берун манжет майдай болош кушодакай фасонаш худашам халаия оз мои друш авилок мезанем ва да кит мечаспонем. мо остина ростана мекунем намхе ва ба дуруни хати свитер медозем. дарзи остина ба дарзи бари кирта бари свитер то есть туғри мекунем. ва аз тарафи остинаю аввал аз тарафи кирта духта меравем. намхе материалана мекашем иқадар свободно духта меравем. ду 3 сантиметр то дарзи кетв омадана медузем тамом. бо айс сар мекунем. аз тарафи дарунии остин нем ай ҷои духтаги мо иститоб медиҳем мемонем дар мошина бо духта мерем. ин роҳи осони остиндузия бе чен кардану бевай дар таи мошина хелаш туғри мешавад. акиҷа камтар остин зиёдӣ омадааст где-то 1 сантиметр мо иҷоша кашида медузем. мо духта шудем аку аз тарафи беруниш нишон медиҳем мебор. намхе болои остини мо камтар абъём доштаге барои ки мо ҷои кашида духтем баъд остин абъём метия камтар чим намедонам хе абъём хе хушрӯ метава. боз мо иро аверлок мекунем. мо манжети поёни свитерро тайёр кардем. манжети поёни свитери мо 40 сантиметре. шумо метавонед ки ба поёни свитери худтон чун кунед. ози мо иҷа ҷамъ меша хе болои свитер поёнаш манжет меша. мо иро ду тақсим мекунем. ай ду ҷош булавка мезанем. намхе булавка мезанем. аз ин тарафашам намхе чӣ хеле ки остина часпонем ирам ҳамхе кашида мечаспонем. ин тарафи пушти свитера ина тарафи пешаш. мухи бадрош мемонем ва наметкае ки булавкае ки задем ба бакавои ба бари свитер мечаспонем. ёкам хе духта мерем. сӯзан мезанем.
ишаба бари иш тоғри мекунем. инам хе сӯзан мезанем ки ай ҷош наҷунба ва ҳам хе кашида кашида медузем. рост мекунем. ака духта инай тарафаш хе чим буриштаге. мо як қатори дига кашида духта медем. бози мои ҷоша авваллог мекунем круговой. Свитри мо тайёр шуд. ина дӯстони азиз свитри мо гатовиш. ина гардан накшаб не чӣ сахта ки хушрӯ омадаги чин даҳак да гардан меиста. ина фасонош ози тарафи пӯша нишон месим. ина остинош дарозай вақте ки одам пӯшид байхе камтар боло мекунаша хеле объемдори хушрӯ меиста. ози тарафи пӯша нишон месим. ина тарафи пушташ